Pozdrav youtuberi, pozdrav pratioci kanala Alex855 Tools. Danas na recenziji imamo Engelov akumulatorski brushless udarni odvijač sa 215 Nm obrtnog momenta. Naziv ovog modela je T-CV18LI BL Solo. Zašto Solo? Zato što se posebno kupuje uređaj čija je cena oko 100 do 110 evra, a posebno baterija i punjač. Konkretno ova baterija od 2,5 ampera sa punjačem košta po redovnoj ceni negde oko 60 evra. Kada otvorite ove dve kutije, prvo vidimo Solo akumulatorski udarni odvijač Engel TCV18LI brushless. Pozadnje vidite natpis brushless. Imate ovde prekidač za promenu smera koji je dobre čvrstoće. Rukohvat je veoma dobro ergonomski izveden. Uređaj sam po sebi dosta dizajnerski lepo napravljen i dosta lepo leži u ruci i nije težak. Težina Solo uređaja bez baterije, punjača i adaptera je oko 1150-1200 grama. Ovdje na uređaju imate ovaj karton koji kaže dobrodošli u Engel Power Exchange familiju, i ovdje imate obaveštenje da ova baterija, nebitno da li je 2,5, 4, 6 ili 8 amper sati, pasuje na sve ove alate iz Power Exchange. Baterija konkretna ova je od 2,5 ampera. Ovdje ima na sebi dole ove radijuse kako bi se povećala površina i bilo bolje hlađenje baterije. Baterija je jako čvrsta. Ovdje imate bravu za ubacivanje u uređaj i ovdje imate indikator napunjenosti. On svetli još 5 sekundi nakon puštanja prekidača. Ovdje imate zakačku za pojas koja se može prebaciti sa druge strane. Vidite ovdje na ovoj metalnoj u plastici po vašoj potrebi. I da ga čujemo kako on radi. Veoma fin zvuk. Adapter se jednostavno skida i vraća i na sistemu trenja. Ovdje je četvrtka. Adapter nema onu opciju brzog ubacivanja bitova, nego morate povući ovdje i gurnuti bit. I treba da znate da ovdje ne možete da koristite one kratke bitove. Ovdje imate, kao kod DeWalta 887 i 850, imate 3 LED lampe. Imaju za ulogu da prave što manje senke na deo u kojem radite. I on se aktivira i u položaju kada je blokada i svetli još nekoliko sekundi, ne gasi se momentalno i to je veoma dobro. Šta mi se još sviđa kod ovog odvijača, što je ovaj prednji deo gumiran, jer tu najviše znaju udarni odvijači da se grebu
kad radite nešto pa zaglavite. Uglavnom su odrani najviše udarni odvijači na ovom ovdje delu. To je jako pohvalno. Ovo je od aluminijuma. Pozadi Brushless Energy. Ovo su otvori za ventilaciju u case-u. Inače, ovaj uređaj Power Exchange sistem radi kad je baterija na jednoj crti kao kad je puna, što nije slučaj kod nekih drugih alata. I da vidimo i LED radno svetlo. Fascinantno. Jako zgodno. I to je taj sistem kao kod DeWalta, koji je možda i najbolji za ovakav tip alata. Ovdje vidimo pozadi na kutiji brushless motor, lako rukovanje, robustan dizajn, dobra ergonomija i uključuje adapter sa pola cola na četvrtinu cola i sliku čovjeka koji menja točkove. Dizajnirano i projektovano u Njemačkoj. Ovdje dole piše da radi na 18 V, brushless motor opet, 1/2 prihvata. I ovdje imamo brzinu rotacije maksimalna od 0 do 2900 po minuti i brzinu, odnosno broj udara maksimalni je do 3000 po minuti, ali ja pošto nemam uređaj za merenje brzine, Gagi iz Zone alata je snimao ovaj model i izmerio je sa ovom baterijom za oko 200 obrtaja više od ovih 2900. Što se tiče punjača, on je 3 ampera. Ovdje imate indikatore kad je baterija puna, kad je pregrejana, kad se puni. Imate ovdje 3 pina. Struja punjenja je 3 ampera. I ovdje imate flak rupe za kačenje na zid i ovaj kabel možete pomerati ili ovako gore ili dole, u zavisnosti kako ga budete montirali na zidu. Na alatu imamo samo plus i minus, nemamo onaj treći pin kao kod Performance. Ovdje imate samo plus i minus. I evo nas pored točka automobila da odvijemo prvo sa ovim udarnim odvijačem. Stavio sam hrom molibden, kovani nastavak zbog boljeg prenosa sile na šraf. Idemo u levi smer odvijanja. Baterija je puna. Priterujemo i sada ću moment ključem stegnuti na, ja se nadam da vidite, na 210 Nm. Pošto je deklarisan na 215, da vidimo da li može da odvije. Napominjem da ovo nije nov šraf. Sa novim šrafovima to ide lakše. U levi smer i krećemo. Bez problema. Šta ću sada uraditi? Sada ću prebaciti istu kovanu gedoru na DeWalta 899 brushless, koji ima maksimalnu silu zatezanja od 950 Nm. Ima na sebi bateriju od 5 ampera koja je puna i
On ima ovdje 3 položaja. Prvi je 130, drugi je 400 Nm i treći je 950. Idemo na drugom položaju i da kucamo šraf na 400. 3, 2, 1. Ovo uopšte nije preporučivo raditi, ali ja zbog testa. Sada prebacujem istu kovanu Gedoru na Enkela i da probamo da odbijemo. Bez pomuke. Sada nešto malo teže. Cev od 1 metra. Te komad iz kompleta Gedora i da ja ovo stegnem malo onako dobrano, pa da vidimo može li to dobije. Ovo je preko propisane itekako. Da vidimo šta kaže tu. Vidjeli ste, snage ima. Snage ima itekako. Naravno, sa kovanim Gedorama je prenos dosta bolji. I prednost kod ovog alata je što je četvrtka plus adapter za bit, jer na udarnim odbijačima otprilike ovakve sile uglavnom je bit prihvat i ovo je velika prednost. Manji gubitak plus brushless motor i čak sam gledao jedan čovjek je odvrnuo preko 500 Nm na čistom šrafu. Jedan nemački video. Da vidimo sada, pošto on nema na sebi prekidač za izmjenu sile udara, ali zato je prekidač toliko lepo urađen da možete kontrolisati savršeno i broj rotacije i tako reći i silu stezanja. Da vidimo da li može da poravna on ove male šrafiće. Kao što vidite, to je dosta dobro. Sada vijak 60 mm puta 3,9 mm. Da vidimo kako će njega. Kao što vidite, on je čak mehanizam upalio pred kraj. Ovo mu ne predstavlja problem uopšte. Sada vijak 90 puta 6 mm. Na udarnom je nasadna desetka bez predrupe. Brzo ga i vadi. Ajmo još jednom. Dosta fino. Dosta fino. Ipak je brushless motor, to jest uređaj sa brushless motorom su po mom iskustvu uvijek bili nekako jači nego što je napisano na specifikaciji. Bar kod onih koje sam testirao i koje sam kupovao za sebe. Sada idemo sa desetkom nasadnim. Idemo ovaj vijak koji je dimenzija 200 puta 6 mm u ovu čamovu građevinsku gradu koja je stara i tvrda. Da vidimo kako to radi. Ušao je i da vidimo.
Veoma lako vadi. Ajmo opet. Nikakav to nije problem za ovaj Enhel. Sada ćemo bušiti ovo drvo, ovo je topola, debljina 4 cm sa leptir burgijom 25. Da vidimo kako to radi. Da vidimo i rupu. Odlično je. Za kraj videa da dam neki zaključak. Vidjeli ste u testu, ima i preko 215 Nm, ali to nije namena. Nemojte ga previše opterećivati. Za ekstremne sile su high torque odbijači tipa Parsai Performance ili 356 DeWalt 899 i tako to. Ja sam konkretno ovo kupio ne za test nego za sebe. Jako mi se svidelo, čuo sam od nekoliko poznanika, prijatelja, jako su ga pohvalili. Između ostalog i Gagi iz Zone Alata ga ima i on ga je snimao pre 3 meseca i jako je zadovoljan s njime. Brushless motor, čim alat, iako je ovo Enhel, u suštini Enhel je firma koji se mnogo godina bavi proizvodnjom alata, hobi kategorije. Ovo je nešto, imate vi ovakve slične na bit sada, koji su sa četkicama. Čim uređaj ima brushless motor, to je odmah level up, što se kaže. To je nešto kao kod Parsai Performance, što je, samo što je boja ostala ista kod Enhela. Ja bih ovo svrstao u neku među kategoriju između hobi i pro. Jedina zamerka što nema ovde odabir sile, nema ni jednu, to je sve jedna sila. Regulišete pomoću ovog prekidača koji je jako precizan i pomoću njega regulišete, što manje stisnete, to je manje obrtaja, manje newton metar, manja sila i to je sve uglavnom ok. Ukoliko vam se sviđa ovaj video, stisnite like, podelite sa prijateljima, napišite ukoliko imate ovakav ili neki sličan novi Enhel uređaj, napišite nešto u komentaru vezano za njega, šta mislite o testu. Zapratite moj kanal, itekako mi znači. Nijedan video do sada nije bio sponzorisan. Sve ove alate i njega i pre toga kupujem za sebe. Tako da mi znači broj subova za dalji rad, kako bi mogao da snimam. To je bilo to što se tiče ovog videa. Do nove recenzije, uporednog testa ili nekog drugog video snimka. Veliki pozdrav. Ćao.